Kapag sila kung saan sila kakain. Kasi si Johnny gusto sa McDo, si Anman gusto sa Mang Inasal. Yan po, be. Bato topic. Sige. O, talo si Johnny. 2 na Anman. 2. Dagdag ka isa. O, bilis. 1 to 5 lang yan. Bilis. Talo si Anman. Ganun ka isa. Kabila ka dito. Dito. 2-1 na. Talo si Anman. 2 na. Yan. Isa pa. Bilis. 2/2. Magandang laban, no? Sabay. Talo si Anman. 3 na. Kabilis. Bilis. Isa mo. Talo.